अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब वाबासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। दो मौज़ूआत जिसके ऊपर बात करेंगे, एक तो मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वजाहत के लिए एक मुतफर्रिग दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, इस मामले को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की जानिब से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक वजाहत आई है, उस पर जायज़ा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन में एक अहम इजलास हुआ। उस इजलास में क्या हुआ, क्या फ़ैसला हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा अहम मामला ये है कि इस इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर वजाहत के मामले के ऊपर एक ख़त भी लिखा गया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, और इस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए इस ख़त में कुछ हक़ाइक़ पेश किए गए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो तफ़सीलात में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तफसील में जाते हैं और आपको पहले ये बताते हैं कि जब तकरीबन 2 माह के वक्फे के बाद इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिग दरख्वास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये वजाहत जारी की, तो उसके ऊपर सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़राए से एक ख़बर सामने आई, और वो ख़बर ये थी कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक शॉर्ट ऑर्डर जारी किया। 25 जुलाई को विदिन 13 डेज़ इलेक्शन कमीशन ने जिन दुश्वारियों का शिकार इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है वो था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने शॉर्ट ऑर्डर में ख़ुद कहा हुआ था कि अगर आपको कोई दुश्वारियाँ हों, कोई मुश्किलात हों तो आप हमसे रजू कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने रजू किया तो जजेस ने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, और ये सोचा जा रहा था कि हो सकता है इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया जाए, उनके वकील साहब को नोटिस जारी किया जाए, कोई बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कार्ड लिस्ट जारी हो, चैम्बर में 8 जजेस बैठें और वो इलेक्शन कमीशन की इस दुश्वारी को सुने कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के, क्या वजह है कि हमारे फ़ैसले के एक हिस्से के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, एक के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। जजेस छुट्टियों पे चले जाते हैं, और फिर छुट्टियों के बाद जब वापस आते हैं तो लगभग 2 महीने के बाद एक 4 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहत दी जाती है, और उस वजाहत में ये कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिले टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है, ताख़ीरी हरबे इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए जा रहे हैं। हालांकि ये 12 जुलाई के उस शॉर्ट ऑर्डर की दुश्वारियों पे 25 जुलाई को इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट आ गया था, और सितंबर के मिड में जाके सुप्रीम कोर्ट उस पर 4 सफ़ात जारी कर रही है, और उसमें इल्ज़ाम जो डिले का लगाया जा रहा है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। तो इलेक्शन कमीशन ने एक तो जो ज़राए से जो ख़बर चली उसमें ये कहा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये हमारी एक आइनी इदारा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और आप हमको इस तरह से थ्रेट नहीं कर सकते। हमने डिले नहीं किया, ये डिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया है। और फिर इसके अलावा ये भी कहा गया कि इस मामले के ऊपर जो है वो हमें इल्ज़ाम ना दिया जाए। इस पे फिर एक अहम इजलास इलेक्शन कमीशन में हुआ। उस इजलास में तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया, और जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहत दी गई है उसका जायज़ा लिया गया, और अब कहा यह जा रहा है कि ये इजलास कल भी जारी रहेगा। अब कल 12 रबीउल अव्वल है, गज़ेटेड हॉलीडे है, तो देखना ये है कि कल से मुराद कल मंगल है या ये बुध के रोज़ तक भी जाएगा। लेकिन ये मामला काफ़ी अहम है, और यूँ लगता है कि जैसे इस मामले को लेकर जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल वजाहत दी गई है, इसके ऊपर कोई इदारा जाती जवाब भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से आ सकता है। दूसरी अहम बात कि एक हम डिस्कशन करते रहे हैं कि ये जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जो वजाहत दी गई है, इस हवाले से ना ही कोई कार्डिस जारी हुई, ना ही नोटिस दिया गया। तो अब ऑफिशियली ये बात एक डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के इल्म में लाई गई है, जो कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी मामलात में जो है वो एक बड़ा एक्टिव किरदार होता है उनका, और वो डायरेक्ट जो इंतज़ामी इश्यूज़ जितने भी होते हैं वो सारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायद ईसा जो जैसे कि अब हैं तो वो उनके सामने रखते हैं। इसके ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट एक बहुत अहम एक पोस्ट है। तो डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से जो लिखा गया ख़त है उसमें ये कहा गया है कि ना ही इस हवाले से कोई कार्डिस जारी हुई, ना ही कोई नोटिस जारी किया गया, और सबसे अहम बात
کہ 14 سپتمبر کی رات 8 بجے تک سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو یہ جو 4 صفحات پر مشتمل وضاحتی آرڈر کہیں آپ، کیونکہ ان چیمبر لکھا ہوا ہے کہ یہ آرڈر ہوا ہے، اس حوالے سے نہ ہی آفس کو رات 8 بجے تک پتہ لگا، نہ ہی وہ اس سے خبر رکھتے تھے، اور یہ 4 صفحات پھر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جاری کر دیے گئے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کچھ مثالیں موجود ہیں جو آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر ایک مثال ہمارے سامنے یہ موجود ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جب یہ سینئر پیونی جج تھے تو ان کی جانب سے ایک آرڈر جاری کیا گیا تھا، اور اس آرڈر کو غیر مؤثر کرنے کے لیے اس وقت کے رجسٹرار سپریم کورٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی۔ یہاں کی بہرحال اس جوڈیشل ہسٹری میں ایسے کئی انہونے واقعات ہوئے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تفصیلی فیصلہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے نہیں آیا اور وضاحت آ گئی ہے، اور پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ وضاحت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ہو سکتا ہے کہ تفصیلی فیصلہ آ جائے، تو ابھی تک ڈیٹیل ریزننگ اس کی نہیں آئی۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اور ایک ویڈیو میں ہم آپ کو پھر آگے چل کے یہ بتائیں گے بھی کہ جس طرح سے ایک مجوزہ آئینی ترمیم کو قبل از وقت چیلنج کر دیا گیا ہے، اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، اور یہ کس طرح کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ عمر عطا بندیال صاحب والی وہ کورٹ نہیں ہے کہ جو ابھی ایک لاء بنا ہی نہ ہو، آپ اس کو قبل از وقت سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں اور پھر سٹے مانگتے پھریں۔ اس وقت تو بہرحال سٹے ہو جایا کرتے تھے، لیکن اب یہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ وہ سپریم کورٹ نہیں ہے، اور یہاں پہ اب جو ہم نے کچھ کیسز دیکھے ہیں کہ خود احتسابی کے حوالے سے بھی کچھ مثالیں موجود ہیں جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ود ان دی جوڈیشری بھی ہوئی ہے۔ تو یہ اس طرح کی بہرحال چیزیں ہو رہی ہیں جس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جوڈیشری کے اندر جو ہے ود ان انسٹیٹیوشن جو اختلافات ہیں وہ بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو اختلافات ہوتے ہیں اس سے جوڈیشری جو ہے وہ ویک ہوتی ہے۔ ایک سوال یہ ضرور اٹھ رہا ہے کہ جب پارلیمنٹ نے ایک قانون بنا کر ایک فیصلے کو غیر مؤثر عملی طور کے اوپر کر دیا تھا، تو پھر اس قانون کو جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے تھا اس کے اوپر امپلیمنٹ الیکشن کمیشن نے نہیں کیا، اسپیکر قومی اسمبلی نے اس معاملے کے اوپر کچھ نہیں لکھا، اور سب سے اہم بات جب پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشنز کیس اس الیکشن کمیشن میں چل رہا تھا تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء بار بار یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ آپ تفصیلی وجوہات سپریم کورٹ سے آنے دیں، ابھی آپ اس معاملے کے اوپر فیصلہ نہ کریں۔ اس وقت بھی یہ چیزیں کھٹک رہی تھی کہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جو ان یوزول ہوگا، اور اب یہ وضاحت آ گئی ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ اس وضاحت میں جس طرح کے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے یا جس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، تو اب یہ معاملہ لگتا ہے کہ مزید آگے اس پہ اختلافات کی خبریں ہمیں دیکھنے کو ملیں، جو کہ جوڈیشری ایز اے انسٹیٹیوشن کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔